अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम हमारा पहला सबक शुरू करते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कैसे बनाया। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको ये बता दें कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को 5 अनासिर और 25 गुण से बनाया। दोस्तों, ये 5 अनासिर वही हैं जिन्हें हम कहते हैं मिट्टी, पानी, हवा, आग और नूर। तो इन 5 अनासिर से अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया। तो 5 अनासिर के 25 गुण, यानी कि हर एक अनासिर के 5 गुण होते हैं। मतलब अगर आपको आसानी से बताऊं तो हर अनासिर से 5 चीज़ें बनती हैं आदम अलैहिस्सलाम में। तो पहला अनासिर है मिट्टी। मिट्टी में 5 गुण आदम में बने और वो ये हैं बाल, पोस्ट, गोश्त, रग और हड्डी। ये 5 चीज़ें अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से अता की। हमारे जो बाल हैं ये मिट्टी से ही बने हुए हैं। और पोस्ट यानी हमारा स्किन, जो हमारे बदन पे जितना भी स्किन है ये मिट्टी से ही बनी हुई है। और रग यानी नसें, हमारे जिस्म में जितनी भी नसें हैं जिनमें खून दौड़ता है ये भी मिट्टी से ही बनाई गई हैं। और गोश्त यानी हमारे जिस्म में जितना भी गोश्त है यानी कि फ्लैश, ये भी सारा मिट्टी से ही बना हुआ है। और हड्डियाँ, हमारे बदन में जितनी भी हड्डियाँ हैं ये सारी हड्डियाँ भी अल्लाह ताला ने मिट्टी से ही बनाई हैं। तो ये रहा 5 अनासिरों में से एक अनासिर के 5 गुण। अब दूसरा अनासिर है पानी। तो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम में पानी से 5 गुण बनाए हैं और वो 5 गुण ये हैं। पहला है भेजा यानी हमारा ब्रेन। उसके बाद में आता है पेशाब, के बाद आता है पायखाना, उसके बाद आता है बलगम और उसके बाद है मणि। तो उम्मीद करता हूँ आपको तो पता ही होगा कि भेजा, पेशाब, पायखाना और बलगम, मणि क्या होती। अगर तफसीर से बताऊँ तो भेजा यानी ब्रेन, अगर इंग्लिश में आपको समझाऊँ तो भेजा यानी ब्रेन, पेशाब यानी यूरिन, पायखाना यानी पॉटी, बलगम यानी जो सर्दी ज़ुकाम हो जाने से जो एक चिपचिपा सा निकलता है आपके मुंह से, गले से, उसको कहते हैं। और मणि यानी स्पर्म को मणि कहते हैं। तो ये तमाम चीज़ें भी अल्लाह ताला ने हमारे अंदर पानी से बनाई। तो ये था दूसरा अनासिर। और तीसरा अनासिर है हवा। तो हवा से अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के अंदर 5 चीज़ें बनाई या फिर दी हैं। और वो है हलना, चलना, जमाई लेना, फूलना और चुस्ती। एक बार और बता देता हूँ, हलना, चलना, फूलना, जमाई लेना और चुस्ती। ये 5 गुण भी हवा से मिलते हैं हमें। जो हम हलते हैं, चलते हैं, फूलते हैं, सांस लेने से जो फूलते हैं तो वो हवा ही तो है जो हमारे अंदर जाती है, जिसकी वजह से हम फूल जाते हैं। और जमाई लेना, जब भी हमें नींद आती है तब हम अपना मुंह खोल देते हैं, जैसे हमारा मुंह खुल जाता है, तो उसको इंग्लिश में यॉन कहते हैं। तो वो भी जो है हवा की वजह से होता है। हवा ही हमारे अंदर जाती है तो अंदर की जो हवा बाहर जाती है तो उसको कहते हैं जमाई लेना। और चुस्ती यानी जब अंगड़ाई लेते हैं तो उससे कहते हैं चुस्ती। तो ये भी तमाम चीज़ें जो है अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के अंदर हवा से बनाई हैं। तो ये रहा तीसरा अनासिर। अब आते हैं अपने चौथे अनासिर की तरफ। तो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के अंदर चौथा अनासिर जो है आग बनाई। तो आग से भी 5 गुण आदम में डाले हैं अल्लाह ताला ने। तो आपको समझना होगा कि आग से हमारे अंदर कौन से 5 गुण हैं। तो पहला गुण है भूख, दूसरा गुण है प्यास, तीसरा गुण है नींद, चौथा गुण है मस्ती और 5वां गुण है सुस्ती। ये 5 चीज़ें भी आग से अल्लाह ताला ने हमारे अंदर पैदा की। देखिए, हमें भूख इसलिए लगती है क्योंकि आग अपना काम हमारे अंदर पेट में करती है। हमारे अंदर जो भी ग़िज़ा हम खाते हैं उसको पिघला देती है। पेट से हमारे अलग ही तरह का एसिड रिलीज़ होता है जिसमें आग की तपिश होती है, आग की गर्मी होती है। तो वो हमारी ग़िज़ा को पिघला देता है जिसकी वजह से हमें भूख लगती है। और आग का दूसरा गुण है प्यास भी इसी वजह से होती है। हमारे अंदर का जो भी पानी है आग की गर्मी की वजह से वो ज़िर जाता है या फिर पसीने से बाहर निकल आता है, जिसकी वजह से हमें प्यास लगती है।
پانی کی کمی کی وجہ سے۔ تو یہ تھا دوسرا گن۔ اور تیسرا گن ہے نیند۔ نیند بھی اسی وجہ سے آتی ہے۔ ہمارے اندر جب جسم ہمارا بہت گرم ہو جاتا ہے، سر جب گرم ہو جاتا ہے، تب اپنے آپ سے ہمیں نیند آ جاتی ہے، اور یہ بھی آگ کی گرمی کی وجہ سے ہی ہوتی ہے۔ یہ آگ وہ آگ نہیں ہے جسے ہم جلاتے ہیں، جس سے کھانا پکاتے ہیں۔ یہ جسم کی آگ ہے، جیسے کہ جسم میں ایک اللہ تعالیٰ نے ایک گن ایسا بنایا ہے، ہمارے اندر ایک عناصر ایسا بنایا ہے جس میں آگ کی قوتیں ڈال دی ہیں، یعنی کہ آگ والے گن ڈال دیے ہیں، جس سے کہ گرمی پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ تھا آگ کا تیسرا گن۔ اب چوتھا گن یہ ہے مستی۔ مستی کو آپ بتا سکتے ہیں جیسے کہ ہمیں کبھی کبھار ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کسی کو ستائیں، کسی کو اکسائیں، کسی کو ورغلائیں، کسی کو بھڑکائیں، تو یہ بھی کام ہمارے اندر آگ کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ آگ کا گن جب غالب آ جاتا ہے ہمارے جسم میں، تب ہمیں محسوس ہوتا ہے، تب ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ کریں، کسی کو ستائیں، کسی سے بات کرتے ہوئے، کسی کے یہاں جب جاتے ہیں، جب ان سے بات چیت کرتے ہیں، تب اچانک سے ہمارے سارے باقی ایموشنز پر یہ آگ کا گن جو ہے غالب آ جاتا ہے، وہ ہے مستی والا، مستی گیری کرتے ہیں۔ تو یہ تھا چوتھا گن۔ اب پانچواں گن آگ کا یہ ہے سستی۔ سستی بھی ہمیں آگ کی وجہ سے ہی ہوتی ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا، آگ کی وجہ سے گرمی سے انسان سست ہو جاتا ہے، تو اس کو نیند بھی آتی ہے اور سستی بھی آتی ہے۔ پہلے وہ سست ہوتا ہے، پھر اس کو نیند آتی ہے۔ تو یہ تھا پانچواں گن آگ کا۔ تو ہم نے 4 عناصر کے 20 گن اب تک بتا دیے ہیں، اور یہ پانچواں عناصر ہے نور۔ یہ پانچواں عناصر حالانکہ بہت ہی اہم ہے، اس نور سے ہی تمام چیزیں بنی ہیں۔ اس نور کے بنا کوئی عناصر کام ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس نور کے جو 5 گن ہیں، اس کے بنا تو آدم ہی نہیں بن سکتا۔ تو نور کا پہلا گن ہے ڈر۔ ڈر بھی ہمارے اندر نور کی وجہ سے ہی آتا ہے۔ اگر ہمارے اندر نور نہ ہو تو ہمارے اندر روح ہی نہیں رہ سکتی، کیونکہ روح ہمارے اندر جو ہے نور سے بنی ہوئی۔ ہمارے اندر نور ہے، اسی وجہ سے ہمیں ڈر لگتا ہے، ورنہ ہمیں ڈر بھی نہیں لگتا۔ نور کی وجہ سے ہمارے جسم میں جان ہے، اسی وجہ سے ہمیں ڈر لگتا ہے۔ تو پہلا گن ہے ڈر۔ دوسرا گن ہے مہر۔ مہر یعنی کسی پر احسان کرنا، کسی سے لگاؤ ہونا، کسی کی مجبوری سمجھنا اور ان کے کام آنا، کسی کے برے وقت میں ساتھ دینا، کسی پر مہربانی کرنا، اسی کا نام مہر ہے۔ یہ بھی ہمارے اندر نور کا گن ہے۔ اگر نور نہ ہو تو یہ گن بھی ہمارے اندر نہ ہوتا۔ اور تیسرا گن ہے غصہ۔ غصہ بھی نور کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ آپ سب سوچتے ہوں گے کہ غصہ جو ہے نار کی وجہ سے ہوتا ہوگا، آگ کی وجہ سے، مگر ایسا نہیں ہے۔ ہمارے اندر غصہ بھی جو ہے نور کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ اگر نور نہ ہو تو ہمیں کسی بات کا پھر علم ہی نہ ہو، جب کسی اچھے برے کا علم ہی نہ ہو تو پھر ہمیں غصہ کس بات کا آئے گا۔ جب کوئی ہمارے ساتھ برا کرتا ہے تو وہ نور ہی ہے ہمارے اندر، جو ہمیں بتاتا ہے کہ یہ برا ہے، انہوں نے برا کیا ہے، تب ہمیں غصہ آتا ہے۔ چوتھا گن ہے تجلی۔ ہاں، نور کا چوتھا گن ہے تجلی۔ تجلی یعنی کئی طرح کی تجلی ہوتی ہے، جیسے انسان کے اندر مختلف احساسات ہوتے ہیں، انسان کے اندر مختلف چہرے کے بھاؤ ہوتے ہیں، جیسے کہ ہنسنا، رونا، مسکرانا، غصے ہونا، اداس ہونا، اسے بھی تجلی کہتے ہیں۔ اور ایک ہوتی ہے اندرونی طاقت جو نور سے ملتی ہے، اسے بھی تجلی کہتے ہیں۔ تو یہ تھا چوتھا گن۔ اب پانچواں گن نور کا یہ ہے قوت۔ قوت یعنی طاقت ہوتی ہے جو کہ ہمیں نور سے ملتی ہے۔ اگر ہمارے اندر نور نہ ہو تو انسان ایک پلک بھی جھپک نہیں سکتا۔ بنا نور کے تو ہماری روح بھی کام نہیں کرے گی۔ یہ نور ہی ہے جس سے انسان زندہ ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو 5 عناصر بخشے ہیں، اس کے 25 گن اس طرح سے عطا کیے ہوئے ہیں۔ تو دوستوں، امید کرتا ہوں آپ کو آج کے اس سبق کے مطابق جو کچھ بھی بتایا گیا ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آیا ہے تو وہ بے شک اپنا سوال کمنٹ سیکشن میں جا کر لکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ انہیں جلد سے جلد رپلائی ملے۔ اور دوستوں، ہماری اس کوشش میں ہمارا ساتھ دیجیے، جتنا ہو سکے اپنی طرف سے ہمیں مدد کیجیے۔ ہمارا فون پے اور گوگل پے نمبر ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے، اور اسکرین پر آپ کو بار کوڈ بھی مل جائے گا۔
آپ چاہو تو اسے اسکین کر کے ہمیں پے کر سکتے ہیں۔ ہمارا مقصد ہے کہ ہم ہندوستان کے تمام بڑے شہروں میں اپنا ایک آستانہ بنائیں جہاں پر سب کو مفت میں تعلیمات دی جائے ہر ہفتے میں ایک دن، اور اس کے اپڈیٹس بھی تمام ہمارے سبسکرائبرز کو، ممبرز کو واٹس ایپ کی گروپ سے دے دی جائے گی انشاءاللہ۔ تو دوستوں، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے۔ اللہ آپ کی تمام جائز مرادوں کو پورا کرے اور آپ کو صحت اور تندرستی عطا کرے، آمین۔